naimbag nga rabi parbangon kinaldaw tayo amen kakabsat kin Kristo. Ay. Ket ni Apo Dios ti may daydayaw iti daytoy nga intayo manen panagigimong. Ket ti bersikulo nga intay pagpanpanunutan kunana ay ayatek agagayem agi inayat tayo. Agsipod ti ayat agtawd iti Dios. Anak ti Dios ti siya sinuman nga agayat ket amo na ti Dios. Iti saan nga agayat saan na nga amo ti Dios. Ket ti Dios ket ayat. Masarakan na ito iti umuna nga Juan kapitulo 7 bersikulo 8. Dapat nga tiyempo, tayo pa nang ibingay, kadagiti pag-aayat tayo nga bersikulo. Iti Proverbio, kapitulo 30, bersikulo 17. Ti tao amang lais iti amana, uno mangumsi iti kinabaket ti inana, rumbeng amay pakan, kadagiti agila, uno tuktuken, dagiti narungsot awak, ti matana. Kasano panagyan ala. Narungsot na Matana. Ulitat. Ti tao amang lais iti amana uno mangumsi iti kinabaket ti inana rumbeng nga maipakan kadagiti agila uno tuktuken dagiti narungsot awak ti matana. tawagan naman din. Psalm 118 verse 10 it says, Sukat "Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, and His mercy endureth forever." Amen. Yung verse ko, matarakan di 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved to God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ijay libro de San Mateo, kapitulo 19, versikulo 14, kunana, palabusan niyo dagiti ubing umay kanyak, kinunan ni Jesus. Diyo paritan ida, dagiti kas kadakwada, kagkagikwa iti pagarian ti langit. Dapay mangipaay ti pag-ayat na nga bersikulo. Okay, Proverbs 16, verse 1 to 3. We can make our own plans, but the Lord gives the right answer. People may pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. Commit your actions to the Lord, and your plans will succeed. Makaawanan. Wanag. Mapantayo nga rod iti ayab ti panagdaydayaw. Iti dakkel agimong saritayog tungod dagiti naramid mo. Iti imatang dagiti natulnog ken ka.
iruknoy kunto tiin karik adaton. Manganto kuma Kuma, dagiti kinabanglaw, aging gamap nagta. Daydayaw to ti ako, po iti apo Pero iti mangkuana Ramang ay Ang ay kuma, iwan awan yung ingana. Ingana. Laglagi pen dakto titunggal maysa dito daga. Apo, manipod iti amin asuli iti lubong. Umay danto agkamangkin ka ket agrukbabda. Next. Yawi, iso, Niyawi so iti ti Yahweh ari is iti ari, iti Itorean na na, Yan na iti iti amin a nasyon. Himno nga pagdayaw, kantayon tayo, ti kunana, naragsak asarita. Agtamid tayo iti panagkararag. Naindaklan, managayat nga pumi kin Diyos mi.
Agyaman kami, tidig balbaliw, nga panarabay mo, O Dios, kada kami nga anak mo. At kami maneno, Apo, iti kastoy a panagkakadwa, sa dinuman ti ayan, tunggal maysa, ang mangidaydayaw, kin mangitantanop, tinamatag anagan mo. Agyaman kami, tinaldaw-aldaw pigsa, kin salunat, isu ngayon kain paay, aldaw man winurabi. Apumi kin Diyos mi, bendisyonam tunggal maysa, kitloktam, ti puso, kin panunot mi. Tapno dagitikan kanta kin mensahe, ngayon kam mangagan, mangted, itita na espirituan, abiyag mi. Bendisyonam met o Apo, ti mensaherom, isu nga mangiburay, iti sasaom. Isu amang pabilag, kin mang patibker, kin kam panagpamati, kin ka so Kristo. Natano ka Dios, agyan ka, iti nagbabaitan, wenno iti nagtitinggaan, iti tunggal maysa kada kami. Tapno ayat, tintal na, ti inkam marik na, iti daytoy agimong mi. Binisyonan na kami, da kami amin nga anak mo, O Dios. Kas agtuloy kami, nagdaydayaw, kin mangitantanop, iti nampateg, anagan mo. Pakawanin na kami, O Apo, kadagiti nagkurkurangan mi, kin babak mi. Naputan mi man, kin saan, tapno may kari kami, iti daytoy agimong mi. Daytoy iti kararag kin dawat mi, itinagan ni Jesus. Amen. Iti damdamag, kin pakasiknan, ti iglesia, kablaw kin dadunga pay, ipay kada tayo ni Pastor Jake Bantiles. Wan, imbag nga oras tayo amin kaabsat. Oras ko naklatan ta, kung ay baga nga rabiyon, aldawan niya. Dito Wala. Pilipinas, ay dumduma ti purot na tata. Tawari no rabi, nagbara. Ito mo na padamag ko. Kalinduosan ti tao. When church tayo, kung pa mo yon kahit ko lang ibaga nga nagpasan ti election tayo, kahit congratulate damatan ni Manong GR. Manong GR ko nakpelaan ta, itunod dyan pala nga awagak ti chairman. Mga ruginog dyan ti leadership da, nga baro nga na-elect nga officer tayo. Ito no, may kadwa nga Domingo ti Mayo, so tinbagak nga induction na gito nga baro nga set ti officers tayo. Tayo jay maudi nga Domingo, iti Mayo, ti pampanunot dito yun mo, nato iti advance meeting mi, may panggap di jay umadaning anibersaryo ti Church Month, iti UCCP Artatso. Kaya di na pangatawan, hantayo nga naikan ti gundaway nga i-celebrate iti birthday na. Kaya iti last year ko maika 108 years, UCCP Artatso. Kat into no John kat no masilib ipalubos niya po Dios kat masilibaran maika 109 nga tawen ti iglesia nga nagtaudan nyo kabsat dita abroad kun kastam ditoy Pilipinas. Kastamat nga agyaman kabsat karigiyay panikad kadwayo kada kami iti karkararagyo iti communicant class dagiti agtutubo kat nalpas meten iti confirmation da iti Huwebes. Stamat nga na itig karakwada tatay bigat DJ recognition of certificate plus DJ manual da iti communicant class nga na itig karakwada nga sagesa na idawat nga itultuloy da nga adadalan ken basbasaen tapay kumatahan lang nga di cellphone dati basbasaen da nga kunak manay no ibagbakti ka secret handa nga makaisam nakamisuot dan no ibagbakti kas jay. Dan kastamat nga kahit kung ngayon na ti kararag tayo, nagikabsat tayo nga nagkapo iti dimteng iti pagkat ti piyagda ni Mother Loisa Banduyang. Yan kastamat ni kabsat tayo nga Richard Asuncion, amok nga amoyretan. Nga may muti pagkat iti biyag na, kat sigon ka ni Mamiba, agyaman tayo iti kinaimbag latan ni Apo Dios. Taday sunat nga agpapaimbag.
Yapay. Kastamot nga kahit kuman lang sumungbat ijay may panggap ka dagi ijay umintra ti eskwela at kulang mangitid iti basit nga idea. Awan iti meeting dagiti ministry uno the Ministerial Formation Committee iti daytoy nga tawon. So awan iti naiparang estudyante nga sumrek iti John. Tapos tawre jay eskwelahan tayo nga asidig ditoy ITS Baguio. Ket mo no na ornos dan di kayat da nga mapasamak. Tapos baliwan dan sa di proseso ti ingkaskasta ni Dr. Lona. Idi so na iti presidente di nga eskwelahan. Iti sayang gusi nga mangmangag itulad dan sa ijay UTS ti style na. Talaga nga full-time estudyante da. Anen nga once hindi ko alam, maminsan lang ti makabulan. May sa nga Domingo iti may sa nga bulan. So di pa lang iti padamag malaksig no dapat tinadto mga padamag tayo manipod kini Jaconisa. Ina ni Jaconisa. Kahit kung ibasa dagiti agkasangay iti daytoy nga Domingo tapno mainayon ken dagiti karkararan ken kablaaw tayo itata. Manipod iti April 25 aging gana iti May 1. No May 2 dito yung nakitak na kwa. Well anyway, dagiti tagkasangay ni Kabsat Grace May Galvez ken ni Faith May Calputura. Into no May 6 ni Jenny May Yambao ken ni Kabsat Lorna May Hernandez. Into no May 4 ni Kabsat Shelun May Bangsoy ken into no May 7 ni Kabsat Dina Dapyawan ken Josie Annasiu ken ni Kabsat Gayan Go. Dagiti agkasangay inayon tayo kadagiti kablaaw ken karakararan tayo. Bueno, kahit ko lang nga inayon gamsong batan yung baga ni Ma'am Estrelita Tatay, may panggap din post ni CM. Actually, ma'am, kung kakapsat dita, siguro nabasa yung mo tayo UCCP Abroad group chat. Actually, naging agenda iti cabinet meeting. Kami pa napagtutungtungan actually DJ nga papastor. Hanap pa na ipasa kanya mi DJ nga honestly hanap pa na ipasa kada kami DJ nga para na nga worker so nga mas dawak idi ada post na ijay group chat tayo. O DJ group chat mi nga pastor kat ang ko pa nakita DJ nga in chat na. Nga may sa kada DJ agenda ijay DJ arayat ket iso ijay na aramid ito'y napasamak ijay Cagayan. Nga ti churches tayo ya po ijay pasamak ijay ti imay nga Bagyo. Ijay iti na i-implement ijay arayat cash or in kinds ket timulong nagiti iglesia tayo iti NCLC. May panggap na do madjay nga ministry ngayon nakita tayo kataan pa unay nga maawatan ken awan pa iti panangilawlawag ni CM kadagijay. Inlawlawag na nga nang nangruna no di arayat no sa ano tayo nga tumulong kadagijay kabsat tayo oray saan nga sipi ijay Cagayan. So nga diyan lang ti may sungbat ko Ma'am Estrelita di sa Usurabatay no may panggap na ginadumag panggap jail ministry sanctuary ministry ang komuno sa ano ti proseso na dagijay nga mga ministry nga ibagbaga ni CM. Siguro dan ti may nga time nga ni CM maawis iti daytoy nga panagdedayaw ket iso nanto ti sorry mangi Explicar. Wan ma'am, iso nanto ti mangilawlawag nga nalaing. Lawlawag. Okay. Pagyaman kami nga rod pastor, kat ipakaumum to kadi kada kami nga rod no nakasaganan to ni CM nga mangilawlawag kada ditang ministries, one of committees of the local church in the conference. Salamat Opo. pastor. Sige po. Ti basahin na pagsinublatan. Kastoy ti panangipakita ti Dios nga ayayaton na tayo. Imbaon na dito'y lubong ti bugbugtong nga anak na tapno madaan tayo iti biyag babaen kinkwana.
daytoy tipudno akaipapanan ti ayat. Saan agapu ta inayat tayo ti Diyos no diket inayat Iket, na tayo inayat na tayo. sa ibaon na ti anak na pakapakawanan Pakawanan, dahil pasok tayo. Patpatga kagagayem. No kastoy ti panagayat ti Dios kada tayo, rebeng namet nga ginayat tayo. Awan pay ti nakakita iti Dios. Ngem no ginayat tayo, pagtaeng ti Dios kada tayo, ket man anay tayat na kada tayo. inted ti Diyos Inted ti Dios, ti Espiritu na kada tayo, marod awan duwa-duwa nga agdaeng tayo ti Dios, ket agdaeng met ti Dios kada tayo. Nakita ken panagdakan ni ibaon ti Ama ti Anak na mangisalakan iti lubo. No ipadayak-yak ti maysa a tao ani Jesus ket anak ti Dios, agtaeng ti Dios ket agtaeng met kinkuana ti Dios. Amo ken mamati kami Mamati kami nga ayat tayo ti Dios. Agbalin nan anay kada tayo, tapnaawan ti panagbuteng tayo intun dumteng ti aldaw ti panangukom. Madan tayo ti tured, agsipod ti panagbiag tayo ditoy lubong ket kasmet idi ken Kristo. no adda ayat Adda ayat, Awan awan panaguteng. panagbuteng. Apaksyaten tinananay ayat Ayat ti amin amin panagbuteng. Narod, Narod, sakpay anan sakpay anay anan kunyat ay sa ti ayat, sinuman sa sinuman ang buteng. sipot Sipot tagkukuyog tagkuyog ti ti butleng buteng ken ti dusa. ken ti dusa. Mararag tayo kabsat. Umasilig tayo ti Apo nga sangsang kamay sa. Kung sakbay tayo kararag, baka dapay kayo nga prayer request, maliban ka digi kabsat tayo nga na ibagak tatay. Sakbay tayo nga grugi nga kararag. Nawan. Palubusan tayo nga rod nga ti Espiritu ti Dios. Isu ti umay kada tayo gundaway. Ket ikamang tayo ti amin abanbanag ti Dios ana marswa. No kitaan mi o Dios ilubong nga pinarswam. No kitaan mi no kas anong may narami dagiti bambanag dadakkel ken babasit. No kas anom nga inyornos oray perigiti awan biagna ken kastamot dagiti adda biagna. No kas anom nga insikasigkay dagiti akem dagiti amin nga kapinarswa. Nakaskas daw unay o Dios nga kitaan dagitoy. Ta saan nga mautob ti pampanunot mi ti kinauneg ken kinangato ken kinalawa ti sirib mo. Sika nga Dios mi iti langit ken ti daga. Iti ditoy gundaway o Dios, makita mi met o Dios. No kas anong nga maikuyog ti biag mi ken kangapo mi ken Dios mi. Maikuyog kami o Dios, karigiti amin na kinamanagparabor, ken amin na kinaimbag. Isu nga kayong plano, ken inlatag para nga may paay karigiti amin nga anak mo. Iti kakamang mikin ka o Dios, ket dakkel unay nga banag. Ti panagtalinaed ken panagtaeng mikin ka o Dios, ket dakkel unay ti maitulong ken maibadang na kada kami nga anak mo ditoy rabaw ti daga. Kang runaan na no daduma, adu dagiti banbanag nga saan mi nga mauwatan. Adumet dagiti paspasamak, adumteng iti biag nga saan mi met mapakpakadaan. Ngem sikaw Apo Dios, nagtuloy ka nga adda kada kami. Addaman dagiti banbanag nga mangparas iti biag. Adda ka nga sasagana nga dumngeg. Nagliday kami adda ka nga mangitag-ay. Nagsangit kami adda ka nga mangpunas kadagiti luwa. Iti likudan dagiti nga luwa.
sukatam itinanay nga ragsak ken hagu. Nga isu ti magtalinaed, itinakirkirad ken nabilbilag nga pamati dagiti anak mo. Una po Dios nga managayat. Umay kami kinkay ti datoy gundaway nga awanan mabalinan. Umay kami nga sinunumo ken nakapoy nga paraswam. Nga masapol mi o Dios iti tulong mo. Masapol mi o Dios iti bilag mo. Tapno mapabilag kami. Masapol mi o Dios ti pigsam. Tapno mapapigsa kami. Masapol mi o Dios ti matam. Tapno makita mi kumanga nalulawag. Ti ayat ken kinaimbag mo kada kami. Unyeg mi o Dios dagiti kabsat mi nga daan kadagiti sa gubanit. Daan kadagiti os pasamak nga dimteng iti naglabas ngal daw. Nga isu naipaay kadakwada ken nang pukaw kadagiti duma nga pigsa ken karagkada. Iramraman mi metten o Dios. Ikabsat mi nga kenanang mi nga no Luisa Banduyang ni mother mi nga Esther Castillo. Kastamot ni kabsat mi nga Richard Asuncion. Kanda dumapay o Dios nga saan mi nga nainaganan. Nga momi nga nangawat ken ka nga Dios ken nangikamang itibiyag da ken ka nga Dios kana pumi. Amumi nga manipod iti trono iti ayan mo. Makitkitam sa saadan nagituingan anak mo. Amumi o Dios nga iti pusom marikriknam ti kasapulan da nga tulong. Una pumisapay kadi kumangarod. Ipaay mo dayta nga tulong nga sapsapulon ken birbiro kenda. Sikat ti mga anay kadagiti tulong nga ipapaay ti padami nga tao. Sikat ti pagtaudan ti nananay nga panakapaimbag. Sikat ti nananay nga pagtaudan ti dakkel nga namnama. Ti panakaisubli ti karadkad ken salunat. Digito nga kapsat mi. Ti naduma-duma nga sulit ti lubong. Umay ka nga kumawa po Dios. Ilukat mo tilapayag mo amay paay. Kadagiti anak mo nga iso. Nga marararaw ken kay ti datoy gundaway. Itnag mo ti ayat mo. Ket irakop mo kadakwada. Yabrasam iti ayat mo. Ken iti dakkel nga namnama nga agtaod ken ka. Tapno oray makariknada. Iti ut-ut ken sanaang. Amuda nga da ka nga Dios. Amang sungbat kadagiti karkararagda. As pagayatam iti biyagda. Agtuloy ka mo tuwa po Diyos nga mang bendisyon. Kan mangkita kan mga iwan kadagito yung anak mo. Iti dito yung grupo, iti UCCP abroad kanda dumapay. Iso nga inwaras mo iti na dumaduma nga diso. Nga isuda nagbalindang instrumento ti kinaimbag mo. Nga isuda makapadas damot kadagiti panubok iti biyag. Panubok nga mangparas iti pamatida. Masapol damot o Diyos iti presensyam. Tapno mabagbalikyan da dagiti nyaman nga panubok. Nga ipapaay ti kabusor nga saan nga makita. Una po mi ituloy mo nga tulungan ken bakudan ti maysa ken maysa. Iti nga graraira nga sakit itsang nga lubungan. Maasi ka kada kami wa po Dios. Katalyawon na kami mamingsan pay. Iraman na kami wa po Dios kadagiyay ang kasangwon ken asikaswon. Iraman na kami o Dios kadagiyay ang kadenggen ti kararag na. Iti daytoy nga kanito. Pangnamnama kami ng kumawa po Diyos, iti panangintag mo, iti ayat, kan panulong mo, kada kami aming anak mo dito yung rabaw ti daga. Wana ko Diyos, umay kami kin ka, dagiti karkararag mi, amuming ang kadenggan, dagiti asog mi, adangan ka marikrik na, amom ti ut-ut kan sanaan nga marikrik na dagiti anak mo. Alaman ka di kumangarod, nasikat ti mga up ka dagiti nga bambanag, kiti ipayan na kami tinanay, nga bilag ti pamati, nga mangsangaranget kadagiti na dumaduma, nga paspasama. Itinagan na po mga Kristo, ikamang mi dagitoy, nga daan naragsak nga puso, ken adaan sinanama pamati. Amen. 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 Salvation, so
Dimbag nga rabi itayo nga kalsat. Nagarmak ngamhaan ko nga naalat tirik na dadya inaram ko isungahan ko nga mapagkanta. I will sing an a cappella song. Title na dito nga kantaad ko na Give Them All. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life at the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all, give them all. Give them all to Jesus. And He will turn your sorrow into joy. He never said you'll only see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised a heart full of singing at the very things that once brought pain. Give them all, give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all, give them all. Give them all to Jesus. And He will turn your sorrow into joy. Give them all, give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all, give them all. Give them all to Jesus. And He will turn your sorrow into joy. And He will turn your sorrow into joy. Amen. Amen. So ni Kabsat Hubita Istardo iso ti mangibasa iti pasat ti nasantuan nga surat. Basahin tayo nga rod iti scripture reading nga makita ditoy John 15 verse 1 to 8. I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Amen. 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 When I fall on my
While nga absat. Kumusta? Kayo nga padak nga sanga ni Apo Dios. Kumusta tinaglabas manen nga may sanga bulan tayo kun may sanga lawas. Kapay kumata ore no imay ti napipiksa nga puloy ti angin. At saan tayo kung mga naspak. Manipod ijay puon nga naikamangan tayo. Uray umay rin iti adungan idigra ken panubok iti biyag. Sapay kumata saan tayo nga nagango. Nudikit nalangto tayo lata kuma akan kanayon. Tilikudan kabsat iti tiyempo tayo iti dati agdama. Nagrigat nga basaan nagiti masakbayan nga laldaw. Saan nakasla iti naglabas nga medyo nawaya. Kasla nalawlawag ti panangkita. Iti dati agdama nga panahon tayo. Ora no adda ti bagada nga vaccines. Nga madumot ti agmadi. Damot dagiti mayat. Adu dagiti han nga mabuteng, adamot dagiti mabuteng. Nung numampay kasta, igito nga nagkriknaan kan sangsangon tayo. Nagpasot amin tintay panagbiag, kas may sa mga Kristiyano. Ada na istorya tatay bigat, PJ Church. Ada ginakigimong akit, nakijoin ka na kami, service tayo, 9:30, nangagyuda ito yan. Malaglagip ko gamin, kunak ni bigat, malaglagip ko ti may sang pastor ni Reverend Armando Almoiti. Ito nga pastor, adamot yan mi nga nagkinawatan idi. Ginura na siya, jay may sang banag nga kuma, tiamok na pintas yung maga. Ngam, ang kuha mo nga, madigay ang kanya na di amuni dya kunin sa detik, at di may sang service training may jay Capitol Church. Kuna kanya na, umunag ka dito, unagta makikita kami, may initan. Hanagay nga nang nagjay pa ng iba nga umunag ka pastor. Kinagura na di ibaga na nga ang kanong amo ti agdayaw ko nagrespeto. Nawagan ka mo ti pastor ngum narigat nga ipigsak. Ket madamang aksasaw ni Dr. Lagon ijay gundaway. Well anyway, dati ijay istorya na. Nga kanayon nga istorya na nakikita kami. Nga kunana, ada kano iti pinagbasa na. Nga membro ijay church ngayon na, assignment na. Ngam dito nga membro, sana nga may balikas ti S. JS nagbalin nga ti. Diyan basa ni Kabsat Hobita, study mami ba? Kabsat Hobita. Ket kunana, di mapan ijay verse 5. Ikunana nga siyak ti ponti ubas. Da kayo dagiti sanga. Numimbis nga kunana nga siyak. Tiyak ti puon ti ubat. Da kayo dagiti bagayo man. Tanga, nana. Agdadayo mo dong dagiti tao. Tanda nga mo nga di agbasbasa, anaga may balikas ti S. So nga, imbis nga sanga, kunana, da kayo, dagiti tanga.
No duma mo turay pa ida tayo wa Kristiyano, tapos pasamak tayo kada kita nga bambanag. Duma tangtanga tayo mo. Umay ti panagdwa-dwa, mulmulagatan tayo lang arudan, ti kiniimbag ti Diyos kada tayo. Saan tayo magtalinaad kinkwana, kitaan tayo lang arudan, ikinaman nagparabor ni Apo Diyos. Umano tayo na duma, iti sangwanan na, kitaan tayo lang arudan, nakas ano na da tayo nga ayatan. So nga dagiti balikas, di dito yung teksto, na kahit tayo nga aramatan ni ti dito yung tayo panagdedayaw. Di mo na ako na, kahit kuman nga irugito di balikas nga, agtaeng. Ikuna na to, isak tipon ti ubas da kayo dagiti sanga. Agtaeng kanya kat agtaeng akmat kinkwana. Adun to ti may bunga. May bunga na. Yan. So muna nga masapul nga da iti tao. Kat di jay agtaeng tayo kinkwana. Anya ba ti masarakan tayo? Iti dayta nga panagtaeng tayo iti Dios nga manakabalin iti amin. Nung kitan tayo di jay na ibasa tatay jay pagsisinublatan nga basaan, makita tayo jay. Imay sa nga sungbat. No agtaeng tayo iti Dios, ang temot nga baga nga 100% nga mapukaw jay panagbuteng. Ore ada tayo kun Apo Dios, adala tamot ti panagbuteng. Ore sublanan nyo di liturhiya tayo. Ada timbangan na jay. Yagbuteng, kanay-nayon na iti dusa. Uy, kasano nga tadi jay nga banag kaupsat. Amamakmat. Ngamura da tayo iti kini Kristo, agtaeng tayo kenkwana, tayo sungod ti puon. Isu ti na sang ninayon nan tayo kas may sanga-sanga na. Ngabigbigan tayo kanamo ni Apo Dios. Ngawre adda tayo kenkwana, saan nga mapukaw ti panagbuteng. Ala dito imay nga didigra kada tayo tayo gundaw, dito COVID nung kunada. Anaya nga ado tinagbuteng. Kumayan ti maghanap tayo, nagbuteng tayo, kat pumanaw tayo. Ito ni Apo Diyos. Uno sa ulsudon tayo, apay nga ni Apo Diyos, palpalubusan na dagito. At umay di pampanunot nga, awan samot ti Diyos. Apay nga mapasamak dagito. So masapul nga kabsat, nga balikas nga agtaeng kenkwana. Nga uray di kunak nga da panagbuteng, ngam saan nga di kas panagbuteng, tayo idi, awan tayo ken Kristo. Makarik na tayo ti panagbuteng, ngam saan nga di nakaro. Apay, kaputa mo tayo, nga mo na Apo Dios nga gagangay nga rumar na dumat panagbuteng, ngam dakdakkel, di jay pigsa, ken turod tayo. Taadda tayo nga agtataeng, iti maysa nga Dios, nga iso ti mga ewan kada tayo. Mamati tayo ijay, kahapsat ken Kristo. Kas tamot nga may kadwa ko nana, no agtaeng tayo, pinalitad ko lang. Di panagtaeng tayo, masapul mo ti panagtalinaad. Ado dagitad ko na, agtaeng dak ni Apo Dios. Kung saan da nga nagtalinaad, iti pamati na. Ado tag ko na nga daak ken Kristo. Ngam saan da nga nagtalinaad. May isa nga, kung nakatatay nga, di mawatak ti dispenser. Ngam iso gamin tagpepeso nga makikita. Ano na kitikap sa tayo ako nada, namati da ka na po tayo sa Kristo nga iso ti pun ti ubas. Mapaingay. Ayan da ngay dagito nga sanga. Kasano da ngay pakita nga nagtaeng ka nagtalinaad da ka ni Apo Dios. Medyo dakkel di jay siguro kunada, kung kunada dagdagdeng kung kunam dayta ata pastor ka. Pero dagitag ko na nga namati ka na Apo Dios. Agtaeng da ka na Apo Dios. Ngam ore Domingo lang kumakat awan damit. Maawis damot nga may makitabuno sunod balikas di jay. Makitimpuyog nga agdayaw ka nagyaman ka na Apo Dios. Madodoma siguro dirik na ka masasair. Siguro kasi matirik na ni Apo Dios niya. Tado nagitag ko na nga nagtaanda ka ni Apo Dios.
Ngam no kita menjal daw ti panagdaydayaw, adino ti ayanda nga ta. Di tidakkel nga salusod ko. No dumang ko la kay ti magpasakit tirik na, dagiti kamkamon. Ta questionara ko man digay klase ti pamati. Nagbagada, nagtaanda ka na po Diyos. Namati da ka na po Diyos, kat adada ka na po Diyos. Nga magtalo nga tawon akong itiartatso, ni minsan, hindi ko naramdaman, ko na dati Tagalog ngayong pagmamahal. Umanayon, nagbagada, maagdada kan Kristo. Nagtalina edda kan Kristo. Amuda ni Kristo. So aduma ko na when in nyarig na po na tayo iti may nga ubas, uno iti may nga kayo man ti pangyarigan tayo. Ada tayo isunat ti pon ket isunat ti sanga, da tayo ti sanga. Unok tatay yigimong tayo. Anya ba ti masarakan tayo iti dayta nga puon. Anya ba ti maganam ti may sanga-sanga. Iti dayta nga puon. Una na nagtang tayo, ket adda tayo king kuana, agbunga tayo. Makapagbunga tayo. Nung ngay awan tayo king kuana, agbunga tayo nga ta. Takuna ket no awan, awan maramidan nyo. Ngam dagiti tao, kuna dagiti pilosopo, dagiti isang nga makigimgimong, kuna daket, gimong ngam nasaysayat, pwede biyag kong musika. Di ba? Tikas jayan nga karit. Awisom diyan may nga tao nga makigimong kat kasi ti sungbat na. May mayat to pwede biyag kong musika. Namanya ba tiket na nga ibaga? Di no adda tayo kun kuana agbunga tayo. Material ba nga banag ti magbagana? Uno sa bali nga banag. Wan nga kabsat kan Kristo. Ado dagiti numnumar so ba ti Lucano diay. Aglaklak-am iti kinaimbag dayta nga puon. Ado ti mangnananam iti sustansya dayta nga puon. Ngam tinaliday ikinaado dagiti nga mangnananam ken mangin enjoy iti dayta nga kinaimbag dayta nga puon. Ibaga tayo nga dasa nga gasutda. Manunga ta. Dagiti mang big. Dayta nga kinaimbag dayta nga puon. Ada nga ta 10% or 50%. Malagip tayo di sa nga pulo nga kukutan. Nga nasabat niya po Diyos dalan. Pinaimbag na da idam amin. Manot nagsubli. Anaya nga may maysa? Sa nga pulo da. So kuna niya po Diyos. May salang mo tinagsubli. Ayan na nga ito siyam. So ado ti nga. Nga mangnananam. Ay kuna tayo mangin inom. Iti kinamanag parabor ni Apo Diyos. Ngam di pangarit ngayon bak na sa nga pulo nga kukuter. May sala ang kadakwada. Iti nagsubli. Nga nagyaman ka na Apo Diyos. No ti may sa kayong manungata. Di kinaado ti sangana. Iti mang taltalyaw. Di puon. Nga mangibagbaga. Nga no awan dito nga puon. Awanak mo it nga sanga. No awan dito nga puon. Awan mo ti serserbik nga sanga. Manungata kadagiti tattao. Di mabinbindisyonan. Kapo iti deta nga puon. Manungata mo, kita nga mabinbindisyonan nga sanga. Ti agsubli. Ket agyaman da. Iti deta nga puon. Kan kanan ko ibagbaga. Ti church tayo si Piertat so sigon ijelistan tayo kumagarup ti 500
individuals. Ngam nabilbilangak di umay agdedayaw kun umay agyaman kan Apo Dios. Awampay ti manong isdras panagkunam manuda. Manong nga porsyento? Dagijay kat sanga dagijay. Adada ka niya Apo Dios ti kunada. Nagtalinaed ka nagtaengda. Apay nga 60, 50, 70 or 80 laeng. Kadagay nga sanga. Ti umay. Agyaman ka niya Apo Dios. Di tidak nga may sanga medyo nasakit. Apan panunutan kanrik-riknaan. May sapay nga kahit nga pangiturungan. Iti dayta nga poon. Tandani manan iti anibersaryo. Iti church tayo. Saan ko man nga nakadkadwa dagijay nga imunonan nga namati nang ibangon iti iglesia tayo ti Artatso UCCP. Gumanggana nga dati UCCP Artatso nga si Bibiyag. Malaglagip da. Unggana nga ada deta nga kapilya nga si Tatakder. Malaglagip itugot ken nagapuanan da. Saan da nga malipatan? Uray no awan tinagan da ita nga diding. Uray saan nga naikitikip ti ginagnagan da kadagita nga tugtugaw. Una nyaman pa dita nga inpaay da nga may paay ken Apo Dios. Saan da nga malipatan? Unggana nga ada deta nga kapilya nga kumangbangon. Ken adda nga mas usar nga pagdetayawan. May sangin karit ko kada kayo idi. Siguro nukitaan tayo ti pampamilya tayo. Nagbibilag dagi kapuunan tayo. Dagi kapuunan niyo idi Artatso. Nagpipigsa ti pamati da. Nagdudungo da. Permiti panagayat da karagiti workers nga may baong. Saan da nga tangan na sayaat nga puon na gitoy? Saan da nga tangan na imbag nga puon na gijay? Apay nga dagisa nga? At saan mo nga makita? Anong nangyari? Naspak da? At nagango ti pamati dan? Diba? O parang mabigat pa yon. So ako nakijay satan, di damo-damo nga Kristino. Nakitak dagi tuktugaw ijay. Nakitikit dagi tinagnagan dagi imununa. Digi nang bangon ijay ang kapilya. Kapuunan. Dita nga pamati ti dita nga lugar. Ngami di damag ada ba anak dagitoy? Nga nabati to'y kapilya ko na. Naibak na to'y din. Hindi kita nilistaan, tinagnagan na giti membro. Awanay. So nga na duma, saan nga nagiti workers ti baga nga nanglipat. Karagi na pipintas nga inrugi dagiti nga kapuunan iti maysa nga iglesia. Tadya ko na uray no saan ko nga maamuida. Bigbigat ti kinabilag ti pamati da. Ti panangibuyat da, itilingat da. Panangibuyat da, kadagiti aming nga da kadakwada. Mabangon laang ti kapilya. Kat nang rugi da ita kadagi kapuunan. Ami nga sayangan nagijay nga manugda. Nga mismo nga no da duma, mismo nga dagiti sangada, iti saan nga magipatag. Yeah. Stop. Nagbibilag dagijay nga amaken ina. Ngam dagisa nga da anong nangyari kaya? Ket no maamak ti bilag ti pamati dagitoy nga amaken ina ket nabilbilag da pay ngam siak. Ngam sayang no daddo mga anak man panunutan. Kadagiti sanga saan da nga impateg. Dagijay nga ayat ken rigta dagiti kapunan. Katumahan ko mabirokan tirupa dagijay
Ada ijay nga nagnagan. Ngum adda damot laang ijag lawlaw. So kas jay ken tipasamak tibiyag ken apo Dios. Nagpintas ti puon, nagpintas ti ramot, nagparabor nga ramot ken puon. Ngamin agsanga. Pukaw mo't nagpukaw ti puon. Saanan nga malagip. So nga may isang panpanunot yung may sa karubami kuna na ijay karuban ijay karuban na ijay may isang daga birbiro ko na ijay ketuganda ayan na nga ijay ketugan dito kuna na kuna mat ijay medyo laklakay no mapan ka ijay nga suli makita tayo po ti salamagi. Una naman, nagkita damanan, awan mutan niya po ti salamagi. Ngum idinapanda nga duwa, ditoy, ti ayan di jay nga po ti salamagi. Saan nga makita niya po ti salamagi tanatayan? Ngum malaglagip pa lang dito nga salamagi. Deta nga puon ti salamagi. Nga iso tinagbalin nga puon. Uno ketugan. Uno panglaglagi panda. Ti boundary da nga duwa. Adan to nga ta agsubli nga sanga. Tapno agbiag manen di nga may sanga puon nga maliplipatan. Uno awanin agsubli nga sanga. Tuluyan ng makalimutan. So dito yung teksto tayo dito yung kundaway. Karkariton na datay. Saan nga tapno agpasugno jay rik na tayo nga ay kastat ibagbagang pastor. Ako na yung tikitidamdama niya. No di kat karkariton na dito tapno sublianan tayo di jay nga pupuon. Si bibiyag ni Apo Dios kada tayo nga duma. Mismo nga jay kapuunan tayo nga nang itakder itinagan ni Apo Dios ket malipatan da. Gapumot laeng ti aramid ti sangana sayang ay sandan nga malagipon usapay ko kapsat kang Kristo inrugiyo daytoy nga virtual service na kayo ti mawawagan nga puon daytoy na kayo tinamunganayan daytoy nga aramid kapag dedayo ka na po Diyos. Sapay kumata nagtultuloy detoy. Awan tayo. Awan kay to. Ada kumasanga. Mamangituloy. Ada kumasanga. Mamangipalpalagip. Kada kayo kun kada tayo nga imuna. Nga akin rugi iti dayto yung aramid. So anyo ko mga balbalagan na nga sumardeng dayto. Ang napatid kanyak no taltalo tidungog kanyak tatanga rabi kuno tatanga bigat. Tinapatid di na irugi may tuloy. Uri ko na ni Pastor Peck nga mapuyat kami. Masan nga napatid tikin panagpuyat. No ti panagpuyat ket panagserbi ka ni Apo Dios. Praise the Lord. Tamo tayo masuk tanam mo ipigsa tayo ti sumaruno nga pilat. Wan kakapsat kang Kristo. Detoy manen ti minsay kada tayo ti gundaway. Iti detoy agda mga panawon da tayo ti puon ti pamati. Da tayo jay sangan ni Apo tayo masuk Kristo. Da tayo ti puon. Tiagda mga panawin. Karigatan tayo nga ramiden, dagiti kabalinan tayo. Tapno dagiti sanga, uno maawagan nga dagiti anak tayo. At saan dan to kumanga masupak na kunajikan ta.
Ket umadayuda kada tayo. Umadayuda ka ni Apo Dios. Ket agbalinda nga awan sirsirbida. Agbalin tayo man nga dabaknang. Uno isumot lang nga panagbiag nga kunada. Singkasapol singkasaan. Nung saan nga diti pangrukudan. No adda tayo ijay puon nga ni Apo tayo sa Kristo uno awan. Tinapatag. Agtaan tayo kinkwana. Talinaad tayo kinkwana. Tibiyag tayo, adda kinkwana. Agsakit tayo man, napigsa tayo man, nakurapay tayo man, uno addaan tayo man. Awan ti pilpilyan ni Apo Dios. No kayat tayo ti agtaeng, uno kayat tayo ti pumanaw. No kayat tayo ti agtalinaad, uno kayat tayo nga ligikan. Wan ni Apo Dios ti tumulong kada tayo. Ket bindisyonan ako mamanan ti biyag tayo. So nga napuan iti ayat napunduan iti grasya ni Apo tayo nga Kristo. Amen. Absat. Amen. Iti ayab ti panagdaton, agayat tayo, agsipod ti imuna, ngayon nayat tayo ti Dios. Ulbod ti agkuna gayatan na ti Diyos. Ayatan natin, Diyos. Salamat Hindi na mabalin gayatan ti Diyos. Hindi na mabalin ngayaten ti Hindi na Diyos. gayatan kapsat Na na makita. ang makita. Hindi na yaten kapsat na amakita na. Ngarod, dahito iti bilin ni Kristo kada tayo. Ti agayat iti Dios, rebeng namet ngayaten ti kabsat na.
Ita ti panakala dagiti sagsagot pagyaman kari ken apagkapullo. Agkararag tayo. Itultuloy mi, apo mi nga Diyos, iti mangyebkas, iti naindaklan nga panagyaman ken ka. Agsipod tabigbigan mi nga adu-aduunay, dagiti sagot ken bendisyon. Agyaman kami iti saom nga naikanta ken naisawang babaan kadagiti adipan mo. Ket maaramat kuma nga pagserbi mi iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Agyaman kami kadagiti sagsagot, karkari, ken pagyaman, ket dawatan mi nga rod, ti pamendisyon mo, ket maaramat da, kadagiti programa, ken panakapailawa iti pagariam. Itultuloy mo kadi Apo Diyos nga iyetnag iti pamendisyon mo, kadagiti amin, nga trabaho, ken pagsapulan, ket Apo, sapay lakuma ta kanayon kami nga si papanunot kadagiti amin nga obligasyon nga kabaulan mi nga iserbi. Dawatan mi met Apo iti panangidalan mo kadagiti trabahadores mi iti iglesia lokal ken kastamat dagiti Christian Young Adult Fellowship kas maaramat damanan nga mangilukat ken mangidalan iti food bank wenno food pantry iti daytoy nga umay nga lawas para kadagiti makasapul. Sabtem kadi Apo dagiti pagkasapulan da ket bendisyon namet dagiti natignay iti puspuso da isu nga nangibingay kadagiti sanikwada. Ket Apo riknaan mi kadi nga makipagpaset met iti daytoy nga grupo mi. Adu Apo dagiti kayat mi nga dawatan ngam kang runaan na sika iti kang kanayon nga mangitag-ay kas bigbigan mi nga sika iti gubwayan iti amin nga kinaimbag isu nga laklak amon mi iti inaldaw-aldaw. Aga po iti nagan ni Apo mi nga Jesus isu nga nang ted iti nananay nga namnama mi gapu iti panagungar na ket dawatan mi amin dagitoy. Amen. Ket amen. Amen. Hallelujah. Yan po tayo sa Kristo nga pon ti ubas. Awisen na dagiti amin nga sangana. Makikaysa ken makikadua iti daytoy gundaway. Akas ko na tinasantuan nga surat ama daw iti libro ni Mateo iti kapitulo 11. Versikulo 28. Nakunana umay kayo kanyak da kayo amin a nabannog ken madagdagsenan. Ket paginanaan kayo. Laan nyo ti sanggol ko ket agsursuro kayo kanyak. Agsipod na ema ken napakumabaa. At masarakan yun to tinana. Tananamait sanggol ngeted ko kada kayo. Ket nalagaan ti awit ng ipabaklay ko kada kayo. Kung kakabsat kang Kristo, ayatan kan ipatpatag ti may mesa nga Dios so nga naasi ken naayat unay. Ila ti gundaway, igtayo ti biag tayo ken kuana nga daan sinuno mo karikna.
Itayo tibiyag tayo ada naragsak nga puso kanadanrag o nga panpanunot. Tapos tamo tayo nga itilas o iti may nga bulan nga naglabas. So na tinangaywan ka ng salaknib. Sinungbatan na oray pwede gitisan tayo nga dinawat kat inted na. Oray pwede gitisan tayo nga kararag kat adda nga sinungbatan na. Tapos tamo tayo nga reta nga punti ubas. Adayo nga muna no anya ti kasapulan tayo tinaldaw. Tayo nga isuna sikikita nga amuna no anya dagiti napateg nga masapol nga may mapaada kada tayo. Nagyaman tayo iti daytang tultuloy ang kinamanagay ti Dios. Tunggal agring tayo ti bigat, kuno tunggal agring tayo ti panagturo. Umay ti baro nga biyag. Umay ti baro namnama. Umay ti baro nga panakikadwa ti Dios ken panakikadwa tayo ken kuana. Umay ti baro nga panangidalan ken panangaywan ti may sang ama. Karod iti daytoy agundaway awisen kayo kabsat ken Kristo. Ambirisen ken padasen tayo makitaan sublianan. No kas ano nga ni Apo tayo nga Kristo nagsagaba, nagtuok, enggana ken patay, enggana nga nagungar. Iti dayta nga panagungar ni Apo tayo Kristo panagnekan naken patalgedan na. Igiti sa sao iti santo nga surat. Nga matay ngam ti may katlong aldaw agungar metlaan. Unsakbay kapsat kang Kristo nga marami ti kasta. Sakbay nga isukat mailansa matay ken agungar. Iti maysa nga panaglalanglang nakadagiti adalan na imbati na detoy nga panglaglagipan kenkuana. Panglaglagipan nga iti maysa nga gundaway nagbiag ti Dios babaan ka na po tayo sa Kristo. Nakilanglang ti Dios saan lang nga kadagiti adalan. O di ket ure pay kadagiti tiyempo na pinakan na dagiti niriw-riw nga tattao. Nga ijay nga inagasan na dagiti masakit. Dagiti pilay pinapagnana, dagiti bulag makita da. Taraon nga saan nga nain materyalan laan. O di taraon kasapulan na giti tao mada kadakwada. Iti tinapay nga ramatan tayo iparangarang na tibagi ni Kristo. Iso ngan sapsaplit na duyok na babaot kenabalangatan iti siit. Ketidara niya po tayo Kristo parangarang naman. Ti ayat ti Dios nga iso nga mangugas kadagiti anyaman nga naglabsingan ken babak ti maysa ken maysa. Marudumay tayo ken kuana ti gundaway. Masan tayo kitkitan ti biag tayo, maperpekto tayo. O di kitkitan tayo ti biag tayo, kadagiti naglabas nga daw mabalin, nga da nagkurangan tayo tinamarsoa. Dawatek man nga rod iti panagkararag tayo. Una po mi ken Dios mi at kami manan nga anak mo. Ngaglalanglang iti sangwanam. Anak mo nga inayaywanam kanin patpateg mo. Anak mo nga sinapuyot mo kadagiti dakulap mo kadagiti naglabas nga daw. Anak mo nga binindisyonam iti pigsa ken karadkad. Anak mo nga iso nga kinadkadwaan. Iti rigat, panagsagaba, panagsangit, panagkatawa, ket panagragsak. Atoy kami o Dios nga umay sangwanam. Nga umay padalos. Andaman na giti naglabsingan ken nagkamalyan mi. Uray pay dagitisan mi nga isawa nga balikas. Uray dagiti dati panpanunot mi. Uray dagiti dati puso mi. Apo Dios, dawatan mi iti kapanang pakawan ken pananalos tumunggal maysa. Tapno may kari kami o Dios nga umay sangwanam nga makilanglang ken ka. Ket nan anay nga marik nami ibindisyon mo. Iso nga ipaay mo tumunggal maysa kada kami. Iti daytoy nga pananglagip, iti maudi nga kapanagilanglang panakipangan kadagiti adalan mo. Kuno may ka Dios tumunggal maysa kada kami. Ket puno na kami iti ayat ken bendisyon mo. Itinagan na po mi sa Kristo. At itinanong mo ka na pakumbaba dawat mi. Amen. Iti maudi nga panakilanglang na po tayo nga sa Kristo.
nangalay ti tinapay. Kalpasan na anagyaman iti Dios pinispisi na ket kunana. Iti bagig a pispisi ga po kada kayo. Alaan nyo kaninyo. Aramidon nyo detoy apang laglagip kanya. Basta mo kalpasan an nangan dati tinapay nangalan niya po ti Jesus ti kupa ket kunana. Dati ti kupa ti baro tulag ti Dios kada kayo. Napatalgedan iti dara. Alaan nyo numunyo amang ugas karigiti basbasol. Maminsan pa kumalarag tayo. Dagiti tinapay ken kupa awitan tayo akastoy. Apo mi kan Dios mi adtoy dagiti simbolo ti dara. Ibagim kan daram o Dios. Ang mga simbolo itinanay nga ayat ken kinaimbag mo kada kami. Bendisyonam dagitoy nga isu nga mga simbolo iti kinaimbag mo kada kami. Tapno aramatan mi maminsan pay nga mangpabaro ken mangpakired ken mangpabileg kada kami. Ken tultuloy nga mangkayamet kada kami kinka nga apo ken Dios mi. Tapno may kari kami manunod Dios, naglakam kada gitoy maminsan pay. Dalusan na kami. Manipod iti unod ken tiruar a katataom. Itinagan na po mi sa Kristo. Amen. Iti panakilang na po tayong Jesus. Amin tayo. Nangalay iti tinapay. Kalpasan na nagyaman iti Dios kunana. Iti bay apispisi ga po kada kayo. Alaan nyo kaninyo ket aramidon nyo detoy apang laglagip kanya. Kalpasan anangan dati tinapay, nangalan ni Apo tayong Jesus ti kupa ket kunana, dati ti kupa ti baro atulag ti Dios kada kayo. So napatalgedan iti darak. May paay iti amin nga tattaot sa nga lubungan. Alaan niyo naman niyo amang ugas karigiti basbasol yo. Tunggal aramidon nyo detoy, palagip na ti papatay na po tayong Kristo. Iti panagungar na po tayo sa Kristo, ken ti ay to manan ni Apo tayong sa Kristo. Iso nga mangala kadagiti amin nagtalinad iti pamati, iti amin nga suli idaga. Amen. Iti himno a panagtalag, kantahin tayo ti kunana, at damay sa nasarakat.
Wala po mi kun Diyos mi saan nga mabilang o kas anong may nayat ti maysa kan maysa kada kami. Ari ka kung saan mo ngayon pakita nga ari ka karagiti at tao. O di kat nagbaling ka nga gayam. Tapno itikas ta nga kinatao mo Diyos. Nakalaka, nalaglagan nga yasidagmikin ka tibiyag mi. Tapo, kamay sada ka nga gayam. Sanda ka lang nga may sa nga gayam o Diyos. O di kat sika, ti pagtataudan na giti amin nga pigsa. Amin nga bilag kan kirad mi. Amin nakasapulan mi tinaldaw, sika tinagtaudan na. Kapuna o Diyos, tamay sa kamila nga sanga. Iso nga nagrusing iti kayom, iti puon mo. May sa kamila nga sanga mga mangnamnama, iti ubog, nagtawad kan ka. At naawan ka iti biyag mi, awan sir-serbi mi nga sanga. Sigurado, nga magango, malaylay kami kat magango kami. Maopto yan, kat mabanog kami. Nga mamumimot o Diyos, nga saan mo nga itulok kan ipalubos, ada kami nga sanga, nga naikamang kan ka. Kat saan mo nga ipalubos, nga malaylay kan magango kami. Amumi nga saan mo nga ipalubos, nagbiyag kami itilubong nga umadayo kan ka. Amumi nga mga itulog nga masilwan kami iti silo ti kabusor nga saan nga makita. Amumi nga mga itulog nga madayo kami iti denam. Kang kangrunaan na nga saan mo nga itulog nga masupak kami manipod ken ka. Una po mi ken Dios mi nangagam dagiti indaton mi ken ka kan kanta uray payo Dios dagiti bendisyon iso nga intalek mo kadagiti imami. Babaan kadagiti trabaho nga iso inpay mo. Indaton mikin ka nga panang bigtig mi. Tinaunday nga panpanawin nga sika tinang parparabot. Karon kasagtuloy kami nga biyag kiti masangwanan nga aldaw kun lawas. Namnamaan mo Apo Dios nagtultuloy nga kiniimbag mo. Nagtultuloy nga kapanang salokop kada kami. Nagtultuloy nga kapanang yarakop itibilag kan pigsam. Tapno ore anyaman nga kinapigsa ti angin kan bagyo kan dawel nga umay. Saan kami to nga maisina kan ka nga puon. Adda kami tulata. Nga adda nga rumangpaya. Adda nga nalang to. Mas itutuloy nagdedayaw nagserbikin ka. Kada gital daw nga song ipalubos mo nga pagbiyagan mi. Wana po mi kun Diyos mi, kuyugan na kami manan iti dayto yung kundaway. Makipagtaan ka tumunggal may saka na kami. Kanayon kumanga yabrasam o Diyos ti ayat mo. Yapros mo ta imam no dumtang nagiti kundaway nakaslamarik nami ti panakabannog. Yarasaas mo dagiti saom nga makapabilag no umay ti panakapaupay. Nagtalinagad kami o Diyos iti sangwanam. Kaputa si bibigbig kami mat nga duma. Umay ti panagkapoy kada kami. Nga po Diyos, sinanama kami. Pagtalinaid ka, iti puso ti maysa kan maysa. Babaan ka dagiti saom, iso ikang kanayon. Amang itid ka na kami, tinanay nga ragsak, kanag-o. Agtuloy iti dito nga daga, ngagbiag, kanagserbi, iti adda nga kabalinan mi ngayon paay mo. Iti kakabsat kang Kristo, madaydayaw kumati Diyos sa dilangit kan tidaga. Iso nga pagtaudan tinananay nga talnakan kapya na may paay kada tayo amin. Iso nga agdaydayaw itinagan na. Awatan tayo mo tinanay nga parabor kan bendisyon kan grasya. Aramatan tayo magbiag, nagserbi na makayayo iti sangwanan ti Dios na manakabaling. Katamnamaan tayo nga adda nga makipagpagna kada tayo. Adda nga agtalinaid nga mga iwan kan mangidalan. Tapno iturong na tayo tikan kanayo nga nasayat nga dana. Dana at ipagtungpalan na iti Dios nga manakabalin. Namaan tayo at iti Dios Ama, Dios Anak, kan ti Dios Espiritu Santo. Makipagbiag kada tayo.
itakan tagnanayong ng tinggana. Amen. Amen. Good day, everyone. Imbag na oras. Kabsat. Bangal daw yung amin, manan namin kapsat. Happy Sunday to Morning. everyone.